लोकसभा चौमरी बसकांगो जेसिफ थांपाई फारक बसकानि लोकसभा चौमाइलो नाहारे जारंजने बदलनो क्राक हने बागे ताबो खलाबो अंखरजा जानजने बदलनो क्राक हने बागे अंखरलाइथनिबो बसकांगो हिंजा बीजेपी बदल डिसेम्बर तालनि चिब्रे सालमारिबो लंगथ्रै बेली 48 करमसरा मंडल बाई लोवाजिजा मनो हातिबो कतर बदल हामानि पांडा संजाजाखा अ बदल हामानि पांडावो CPIM याकरे खुंबारा नोचि थामनक नुखुनि खरक चिनि साइ बरक बीजेपी बदलनि बानारमखा बरंनो लामसुगिनाखा तिप्रसा हामकाय मंत्री विकास देब्रमा लगी तंगो बीजेपी नि हास्ते कास्को राजीव भट्टाचार्य बरक कारिबो तंगो 49 असेंबली MLA शंभुलाल चकमा MDC संजय दास खबई 48 करमसरा मंडल प्रेसिडेंट ब्रजलाल त्रिपुरा आकर्षण बेलाय তিনি तंथागो তিনি 48 करमसरानि मंडलनि उद्योगे मनु बाजार তিনি आनी 500 फेमिलिनि प्राय 1200 नि ऊपर आनी CPM नि ताकुक सं ते बुकुक सं তিনি जोंबाय हायै सामिल फैया कारण बरक साइमनो एकमात्र मोदी जी नि नेतृत्व जोंनि भारतवर्ष जेबेबे जोंनि त्रिपुरा जेबेबे आगुगै दङ बरक जोंबाय थानचाकै सामतांनानै बगै তিনি बरक जतन जोंबाय सामिल फैगा बरकनो बेलाय बेलाय हामबाय তিনি विशेष खायै बरकनि लगे তিনি लगे फाइजाक प्रधान मेम्बार যারা অনেক লিডার কত কত বংনি লগে তিনি যারা ফাইনের বিশেষ করে তিনি যারা CPM নি যারা একদম কটর কটর লিডার তিনি লগে আগামী দিন তে ফাইনাই বরং जों বেলায় বেলায় হামবাই দো তে একসঙ্গে কাম খাইনাই বরক ভাই जों आगामी दिनाव ও মননি বাগै তিনি ত্রিপুরাनि बागै जोंनि भारतवर्षनि बागै जों आगोबै थानाय बेलाय बेलाय सरकाय समाव बुसकांगोत 25 डिसेम्बरत हायम गोनांगै जे क्रिसमास पाला जागा थांबाय दङ गागे जे सरासर मन्थन बुखि काजे जे ST कुरा जे फेसिलिटी नाय दङ खृष्टानाव जे पार्टी काजे माने आबुते त्रिपुरा बुसर ते एफेक्ट निमो BJP पार्टी सासागा सायाखौनो BJP पार्टी म बंनि अन्य दलं मानो किन्तु BJP पार्टी त कोनो दिनो सायाखौ जे ST रंनो जों पार्टी खायनाय जों गनाय होनाय म जानजानि खायथायखौ मरो खायमनो बुजिखा दा किन्तु BJP कोनो दिन राजीव भट्टाचार्य सासागा जे ST पार्टी खायनाय विकास देब्रमा सासागा जारा ख्रिस्टाननो बिंगो ST पार्टी सासागा साया आजै म बरनि जारा डिमान्ड खायनाय सार बंनि तो नरम्ब काजा जनजातिनि मोर्चा बबो जनजाति सुरक्षा मन्त्र नि ओ जे बुमुम जागाबो नांलायजों न हमरा ति दाम सानाय बितर्कित বিষয় जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट आं दरक साइमनो जतन जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट आंनिया दिबा विकास देब्रमा गा आं सासाखाबा बरक बरबो तो कायसे जनजाति सुरक्षा मन्त्र हनि तिखैका म बरकनि आलादा सुरक्षा मन्त्र माने किन्तु सिनि पार्टी बे कोनो सम्पर्क करि बेले बेले हामबाय আজকে করমছড়া মণ্ডলের উদ্যোগে এই মনুবাজারে একটি যোগদান সভার আয়োজন করা হয়েছে আর এই যোগদান সভায় অধিকাংশ CPM থেকে আজকে প্রায় 523 পরিবার প্রায় 1200-র উপর ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই এবং মোদিজির নেতৃত্বে দেশ বিকশিত ভারত যেভাবে কাজ করছেন আজকে সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীজি সরকার রাজ্যে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার মানুষের জন্য গরিব মানুষের জন্য শ্রমজীবী মানুষই হোক আর কৃষকই হোক সমস্ত অংশের মানুষের জন্য যেভাবে কাজ করছে তাই আজকে মানুষ বিশ্বাস হয়েছে যে না যদি ত্রিপুরা রাজ্যে যদি উন্নয়ন করতে পারে বিকাশ করতে পারে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি করতে পারে তাই দিকে দিকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছে গতকালকেও আমার সঙ্গে দুইজন বড় CPM এর নেতা যোগাযোগ করেছে যে তারাও আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কারণ তাদের মনে আত্মবিশ্বাস এসছে যে দিকে দিকে সমস্ত তাদের পায়ের নিচের মাটি পর্যন্ত সরে যাচ্ছে কাজেই তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন সেই মনস্থিরও ওনারা করেছেন তা আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানাচ্ছি